Good morning guys. Lain location na punta ron na day tayo sa Basdako, Malbual. Manilang dagat ron. About kayo guys. Mingaw kayo, white tao ba? Ang pikas beragsama to anitong kuan sardines ug turtle. Dakog area nindot diri guys. Dakog area. Nindot po diri sa Royan. Yan na lang guys, salamat.